wulila sika so kono kasira wolo la tamalalo ye wala mini Bamada.net kanubagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw bisimila aw ka jamuka sigida kunkan kɛnɛ kan aw denkɛ ani balimakɛ don Amadu Zɛn Ɲamele ka bɔ Bamada.net bɔlɔlɔw sanfɛ wala sa ma ladɔnna ka fɔ bi an sigira an ka jamuka kan an bɛna kuma an ka sifilankaw dɔw ye tagama mun n'o kan ka boulevard l'Indépendance la kunu ka yira ka fɔ ko an ka transition sera ɲɔngiri ten ko pour que Mali ni seraw cɛ gɛlɛya minnu bɛ yen o gɛlɛya in ka se ka ɲɔngiri n'an b'a fɔ o gɛlɛya ma ko embargo yalasa jamukan in an ka se ka a ɲɛnamaya bi an ye invité min b'an bolokɔrɔ o de ye Usmane Mamadu Tarawele n'ale tɛ mɔgɔ dogolen ye Mali kɔnɔ bilen M5 mɔgɔba don fɛnɛ yan'an ka don an ka jamukan kɔnɔ an bɛ kuma d'a ma a ka foli lase an filɛbagaw ma an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka ɲininkaliw ye monsieur Tarawele salamu aleykum. Walaikum salam kɛfa. Kɔri baasi t'i la. An bɛ ka yɛrɛ an taama la fɔ an b'a la olu ma dɔn. Masa jɛlɛbali setigi ala. An b'a ka bila la ale min bidon yira na. K'an ka karamɔgɔ fo ka seli an ka kiraba in kan kisi n'a bɛ sira wa selim. An fa n'a mɔkɛ bɔ ye dara ani Mali karamɔgɔ bɛɛ ani Mali dɔnnikɛla bɛɛ lajɛlen. K'an ka transition ɲɛmɔgɔ fo ka daminɛ président Assimi Goïta la n'a ka premier ministre ani CNT membre n'a président ani M5 tɔnden ani malien bɛɛ lajɛlen hɔrɔn danayamaw tilennenw k'u bɛɛ lajɛlen fo yan Bamada.net tɔgɔ la. D'accord. Wala an bɛ i fo i ka foli la OMT wala an ka bi jamukan bɛna boli an ka sifilankaw dɔw ye tagama kɛ kunu maro yɛrɛ bɔra tagama in kalama tagama in na u ka laɲini tun ye k'a fɔ ko an bɛ donni min na ko bi ko gɛlɛya caman bɛ maliyɛnw kan k'a sabu kɛ embargo ko ye ko sumanw da gɛlɛyalen don balo ka gɛlɛn ko minɛnw tɛ ka se ka don minɛnw tɛ ka se ka bɔ k'a kɛlen bɛ ka kɔlɔlɔ caman lase maliyɛnw ma ko ka kɛ degun ye olu yɛrɛ ma hali ka baaraw n'u ka denbayaw la o laɲiniw kɔnɔna la u y'a fɔ k'a fɔ ko a ɲininen don u y'a ɲini an ka transition mɔgɔw fɛ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yalasa élection ka se ka kɛ teriya la ko ka président sigi n'an b'a fɔ o ma ko jama ka démocratie ko parce que k'an bɛ dictature de la yala monsieur Traoré ninnu ka nin manifestation in mun kɛra kunun boulevard l'Indépendance la an bɛ se ka mun faamuya nin na e yɛrɛ ka seliw la. K'aw yɛrɛ fo an ka hakilila ɲuman in na ni ko bɛ jamana kɔnɔ en chaud ka jamana jeunes wele ka kuma da d'u ma an ka se ka ɲɔgɔn misala ka jamanadenw la kunnafoni o ye foli min kan ka k'aw ye kunun an y'a ye an jɛɲɔgɔn dɔw don an bɛ dɔw du la an tɛ dɔw du la u bɛ maa 100 ɲɔgɔn u bɔra k'u ŋaniya jira u ko an bɛ dictature kɔnɔ dictature min kɔnɔ jama a bɛ se ka bɔ k'i fɛla fɔ i ma bugɔ i ma nɛni i ma surun wa jamana tila ka lakanabaa d'u kan k'u sécuriser u fila ye u k'o fɔ u y'a fɔ a fɔcogo la u k'a dɔn o tɛ dictature ye fɔlɔ dictature da tɛ kɛ yɛrɛ an bɛ wale kɔnɔ wale min jamana binna jamana yɛrɛ tun tɛ yen Mali tun tɛ yen Mali disparaît la a to yen mun nana n'a ye démocratie de nana n'a ye démocratie mun fɔra an ye 91 ka na se 92 ma n'an démocratie n'an donna a la an y'a ye k'a fɔ nkalon don taa fan t'a nafa t'a la jamana bafouera jamana dignité bɔra la jamanadenw ka éducation tiɲɛna santé tiɲɛna armée tiɲɛna u ye nin bɛɛ privatiser ka di jamana ma o de jamana se bin dingɛ ma bi a kɛra démocratie de kɔnɔ an bɛ ka dictature kɔnɔ donc ni jamanadenw nana faamuya komi yɛrɛ ko démocratie kɔrɔ ye jama ne bolo jama de bɔra ka fɔ an bɛ wale min kɔnɔ bi a ka d'an na wa an b'a fɛ an b'o kɔ n'olu yɛrɛ ko démocratie ko jama jama ko mun n'olu bɔnn'o ma olu ye minorité ye o n'a to olu ko maa 100 anw bɛ ka ban million de labɔ jumadenw fɛ u yɛrɛ ka kuma ka taa place de l'Indépendance la olu ko boliba t'a solution mais bolideni y'a solution ye o ye diɲɛ fan nɛ o diɲɛ démocratie de fɔ an Mali bɛ démocratie de kɔnɔ démocratie ko jama jama de bɛ nin dictature fɛ donc jama ko a bɛ dictature fɛ tuma min na si on est démocrate on est républicain on doit accepter ka tugu jama kɔ o ka hakilina kɛ o tuma n'o waati f'an k'o de faamuya o moment na. D'accord i ka laseliw la u y'a fɔ ko u ko ko maa 100 o de bɔra mais u ka porte parole o ko ko maa 107 k'o de tun bɛ kɛnɛ in kan ko mais ko jama caya tɛ i n'a fɔ i yɛrɛ fɔra ka laseli kɛ cogo min na ko jama caya tɛ ko mais ko ŋaniya de bɛ baara kɛ i yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ yan i n'a fɔ an n'an filɛbaga caman bɛ Mali kɔnɔ cogo min ko gɛlɛya donnen don fɛnɛ da balo minɛnw an bɛ fɛn minnu san n'an b'a fɔ olu ma pour de première nécessité an bɛ balo fɛn minnu na ko olu fɛnw gɛlɛyalen don yala i bɛ se ka mun fɔ o ko in na. M'u ka porte-parole ka kuma tile n'a ko maa 100 bon fo n'a kɛra journaliste kun ye maa 50 kɔ olu yɛrɛ kun ye maa 40 kɔ ye n'o fara ɲɔgɔn kan maa 100 kɔ maa 100 bɔra mais a presse kun ka ca n'olu yɛrɛ ye force d'ordre min y'olu sécuriser o kun ka ca n'olu ye a tɛ maa yɛrɛ 100 wa minnu bɔra et puis u ye t-shirt de dilan k'a di mɔgɔw ma ka tila ka wari di mɔgɔw ma ka bɔ n'o ye musow u t'u nakun yɛrɛ dɔn k'u san
n'i bɛ dɔ critiquer fɛn dɔ la o man ka kɛ yɛrɛ kɛwale ne jugu ye e mana yɛlɛma kama donc an b'o kɔnɔ o bɔkun kɛra min ye u ko e yɛrɛ ko gɛlɛya bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ a tɛ Mali kɔnɔ gɛlɛya y'an ka gɛlɛya ni Amadu tɛ fan kelen gɛlɛya bɛ fan dɔ fɛ a nɔgɔya nana fan dɔ fɛ an ka gɛlɛya n'i y'a ta ka lajɛ bi i bɛ tare yɛrɛ fɔ olu ka Amadu autorité minnu bɛ olu la Amadu kɛ Mali kan wa Mali la Amadu k'a yɛrɛ kan wa o ba Malidenw na Amadu kɛ Mali kan wa ni ko mɔgɔ de Amadu kan ko parce que Mali bɛ fɛ ka k'a yɛrɛ ta ye Mali sɔnna bi k'i kɔsi a ka sécurité ma Mali sɔnna bi k'i kɔsi a ka ɲɔgɔnma kɔnɔya ma Mali sɔnna bi k'a yɛrɛ ta Mali bɛ fɛ ka avancer Mali bɛ fɛ ka k'a yɛrɛ ta ye Mali bɛ fɛ ka farafinna ɲɛ yɛlɛ farafinna denw ɲɛ ka yɛlɛ u ka sɔn baara ma u ka sɔn dusu ma an ka taa ɲɛ ten ni maa dɔw ko o t'olu fɛla ko ye bi olu ye mauvais dirigeants ye bi olu ka mauvais gouvernance bi olu jamana segin kɔ bi n'a kɛra RC Mali ma bi a bɛ kɛ échec olu ma sini n'olu k'u bɛ bolo da Mali ɲɛ kan bi n'i bɛ bɔ ka maa jalaki i b'o jamanaw jalaki Amadu min taara ka Mali sɛgɛrɛ a fɔra UEMOA sati kan a fɔra CEDEAO sati kan k'a fɔ wale don wale min n'a bɛ UEMOA yɛrɛ sariya sɔsɔ a bɛ CEDEAO sariya sɔsɔ n'olu bɔra bi u bɛ sariya de défend bi minnu y'a kɛ Mali kan a b'u ka sariya sɔsɔ bi an b'a fɔ u ka sariya de tilen a kɛra Mali kan parce que Mali ye sariya dɔ de sɔsɔ e bɛ sariya sɔsɔ k'a ka sariya sɔsɔ donc ne bolo an b'an kun soli le ma fɛnɛ u ye wale min na u ka wale dabila u ka segin u kɔ ɔ maa minnu bɔra an bɛ se k'a fɔ maa u bilala maa minnu dɛsɛlen don maa minnu jigi karila taɲini tɛ maa minnu kɔnɔ maa minnu bɛ bolokunu jamana la bi n'u dɛsɛra n'olu ko gɛlɛya bɛ gɛlɛya bolo ka sinɔn nɛgɛya bɔ kan bi an b'a la fo ka olu ma dɔn kunu an ka sɛnɛkɛlaw tɛ se ka sɛnɛ kɛ an ka tɔgɔdaw la mɔgɔw tɛ se ka bɔ ka taa sanni kɛ jamana yɛrɛ tun tɛ yen bi kunu plutôt mais bi jamana nana ko commencera ka bouger Mali bɛ ka commencer ka avancer dɔɔni dɔɔni mais o dɔɔni dɔɔni tɛ ɲɛ fo an ka sɔrɔ gɛlɛya dɔw ma an ka sɔrɔ souffrance dɔw ma pour avancer soyons clairs et dire la vérité n'o kɛra dɔw ma juguya taɲɛ de t'i kɔnɔ e ka intérêt de menacé don sinon o tɛ jamana ko ye ne bolo bi sécurité bɛ ka na dɔɔni dɔɔni an ni kosɛbɛ tɛ a bɛ ka na cogo di an ye sacrifice dɔw de kɛ an jɛra fɛn dɔw de kɔ an bɛ ka fɛn dɔw de muɲu pour avancer n'o ye maa min tɔɔrɔ dun ŋanɛ wɛrɛ b'e kɔnɔ Mali dalen tɛ Bamakɔ dɔrɔn na dɛ u ko gɛlɛya bɛ Bamakɔ de bi mais kunu gɛlɛya tun tɛ Mɔti yan an tun tɛ Sewara an tun tɛ Gawa an tun tɛ Ɲanfuguya an tun tɛ Minanka an tun tɛ Ɲɔnɔ an tun tɛ Ɲɔran an tun tɛ Bafulabe yan Mali ne se limite pas à Bamako bi a bɛ Bamakɔ bi olu ye gɛlɛya santi bi a bolo ka olu y'a dɔn mais kunu olu ma bɔ sans gêne pour revendiquer mun bɛ mɔgɔw kan nord la mun bɛ mɔgɔw kan centre la a ka an bɛɛ ɲɛna yan bi an bɛɛ tun bɛ yan kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don mais bi olu bɛ ka lafiya anw fana ka sɔn ka sɛgɛn dɔ kun ko olu ka fɛn dɔ bénéficier jamana ka k'a yɛrɛ ta ye n'olu tɔɔrɔ a yara bi ala sini a k'u tɔɔrɔ mais an bɛ jamana soutenir tiɲɛ kan danaya kan tilennenya kan ni ko gɛlɛya bɛ an tɔ bɛ gɛlɛya bɛ faamu na ni essence gɛlɛya diɲɛ de la mais a ka dɔn ko Mali ka tɛmɛ diɲɛ tɔw kan fɛn fɛn n'a gɛlɛya bɛ diɲɛ na bi a nɔgɔyalen bɛ Mali la ka tɛmɛ jamana wɛrɛw kan sukaro ka gɛlɛya bi a gɛlɛyalen bɛ Côte d'Ivoire a gɛlɛyalen bɛ Sénégal bi an kana fɛn bɛɛ d'Amadu ko kun siya fo sa fo tɛ dɔw ka laseliw la ale ka gɛlɛyaw fɛn minnu fɔra k'olu gɛlɛyala ale ko homo kɛra dɔrɔmɛ wɔɔrɔ ye o de ye dabali bɔ k'ale homo san kunu k'ale taara ça veut dire que mɔgɔ min homo san i bɛ ka fɛn dɔ de nettoyer o i bɛ ka fɛn dɔ de jɛ o fɛn yɛrɛ tɛ mɔgɔ min bolo k'a jɛ o bɛ mun fɔ homo ye 5 ye fan bɛɛ a kɛra 6 ye o ye ka bi n yɛrɛ a mɛn fan dɔ fɛ u ko o sigaro o kɛra 150 ye c'est étonnant sunkalo la maliyɛn ye sunkalo dun ka tɔ de to an ka autorités fo an ka opérateurs économiques fo le moment que c'était très chaud effort mun kɛra a y'a dɔw ye a b'a to maa wɛrɛw ka dusu ta k'u copier an avancer donc nin yɔrɔ la an bɛ autorités féliciter a fɔ dɔw y'a fɔ o maa kelenw o ɲinan sunkalo an b'a yɛrɛ ɲini a da fɛ yan je pense que a ma ko ye Dieu merci les choses commencent à bouger et puis sunkalo kɛra fo k'a ban bi an ma maa ye kɔngɔ y'a faga a dɛsɛra fɛn na alhamdulillah malgré que Amadu ko b'an kan malgré que an bɛ ka bolo n'an yɛrɛ ka impôt n'an ka taxe n'an ka douane ye malgré que jamana bɛɛ caman y'a ka aides tigɛ an na mais an ye k'a fɔ aide ninnu kɛ ka Mali coro ninnu mais bi sans aide Mali sera k'a yɛrɛ ta pendant au bout de quelques mois an bɛ ka taa n'a ye fɛnɛ ça veut dire que n'an sɔnna ka aide ninnu exploiter Mali bɛ se ka avantage sɔrɔ ka taa fɛ ni dirigeant ɲɛnamaw sɔrɔla minnu b'u kɔfilɛ jamanadenw na avantage bɛ minnu bolo nin n'a ɲɔgɔnna komi bi minnu b'an kunna an bɛ se ka avancer. I ka laseli la i da maga point dɔ la o tuma an ka ɲininkaliw yɛrɛ gafe kɔnɔ o de ye k'a fɔ ko u ka laseli la ko Mali ye datugu diɲɛ bɛɛ ye ko diɲɛ jamana bɛɛ k'an kɛlen bɛ k'an ka transition kɛra sababu ye ko ka ani diɲɛ bɛɛ bila ɲɔgɔn na ko k'an ka datugu an kɛrɛfɛ jamanaw ye ko k'an datugu ani tubabuw fana ye olu minnu tun bɛ ka lakana
an dɛmɛ an ka lakana tasira ni fɛnw na yala an ka lakana ko la i bɛ se ka mun fɔ ka tɛmɛ kunun na ka na bi la u yɛrɛ ka lasew la cogo min na an ka da tugulen kɔfɛ yanni an ka da ka tugu lakana tun bɛ lahala mun na maliyɛn caman ko bi a t'o cogo la ko yɛlɛma bɛ ka don o ko la e yɛrɛ ka analyse la e bɛ se ka mun fɔ o ko la. ka kuma latigɛ dɔrɔn minnu ko an ye datugu an ye datugu olu ye maliyɛn minnu bɛ yan l'ennemi de la nation minnu ye maliyɛn to yen fatidon jugu don jamana cilaw don hɔrɔn kolon don lantan kolon don jamana piyeli parce que olu ye baara kɛ ministère kɔnɔ u bɛ baara kɛ barikani kɔnɔ u bɛ contrat b'u ni barikani cɛ contrat b'u ni ministère cɛ olu bolo b'a la o dayirimɛ b'a la bi n'a fɔra jamana ka sécurité talen don otage la mɔgɔw bolo bi jamana ko a b'a kɔ d'olu ma n'olu ko de jamana ye bana diɲɛma bɛ ou bien an y'an datugu diɲɛma ye bi o ye fini baara ye an ye équipement minnu sɔrɔ bi k'anw ni diɲɛma tɛ ɲɔgɔn fɛ an y'a sɔrɔ anw y'a dilan an y'a bɔ min an y'a san diɲɛma de fɛ est ce que an n'olu diɲɛma tɛ ka taa ɲɔgɔn bolo la o tuma mali diɲɛ limité don faransi de la diɲɛ limité don CEDEAO de la wa bi dɔw ye da tigɛ anw ye dɔw ka da yɛlɛlen tɛ yan olu tɛ diɲɛmaya donc an ka nkalontigɛ ni kalabancɛw dabila an ka maaw bɔ an kana yasa fɔ ne ye maaw dɔ fili an ka bo kɔnɔ an ye mɔgɔ ka denw ni an ye duba kɔnɔ denw ni an mɔna dubaw de kɔnɔ nkalontigɛ mɔlɔya banna an ye hɔrɔnw de an bɛ bɔ ka jamanadenw de kunnafoni tiɲɛ kan an t'a ɲinɛ anw yɛrɛ kama sinon ala y'anw dayirimɛ nɔgɔya ye bi an tɛ sini dɔn ni place nin don sama tɔrɔ an y'a sɔrɔ mais an m'a kɛ jamana kanu c'est pour que an bɛ ka jamana pousser i ka intérêt o to yen jama ta kama jama ta de bɛ laban si tu es compétent et relation b'i la jama ta i t'a nɔfɛ i b'i ta sɔrɔ diɲɛma ye datugu anw ye diɲɛma dinɛ irisi tɛ diɲɛ fɛ a sini t'a fɛ a teriki t'a fɛ a Guinée t'a fɛ a Burkina t'a fɛ a bi an ma taa Togo fɛ an Togo tɛ ka jɛ an tɛ ka Yamariko bɛ se ka bɔ jamana kan cogo min na bɛn kɔnɔ transparent kɔnɔ anw ka diɲɛma sɔnna o ka Mali dafiri an m'a yɛrɛ t'olu bolo an ka dafiriya mun ye m'an bolo an b'o exploiter k'a k'an yɛrɛ ta ye ka jamana in avancer olu ko diɲɛma bɛ yan tuma min na pendant 9 ans jamana in bɛ cogo di plus de 10 ans e y'anw ye équipement ninnu sɔrɔ jɔnni y'an bala an ka avion san jɔnni y'an bala an ka kɛlɛkɛminɛn san a fɔra an kunun mɔgɔ ma Mali bali mais a tiɲɛ ma ye dɔn bi yan équipement m'anw bolo bi a bɛ diɲɛ nin bolo Afrique de l'Ouest la bi anw tɛ ka k'an yɛrɛ ta ye bi yan est ce que bi an bɛ ka congrès min kɛ l'armée monte en puissance est ce que an bɛ mɔgɔ ka pipi k'anw pousser yan an ka duguw cira diɲɛma ɲɛna u ye kala don u ɲin na an ka kanw cira diɲɛma ɲɛna u ye kala don u ɲin na mais bi an ni minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ bi n'olu bɛ ka jamana dugukolo minnu minɛra k'a conquérir k'a segin jamana ma ka jamanadenw lafiya ka duguladenw lafiya dɔɔni dɔɔni parce que surtout ka président on a des problèmes d'effectifs an tɛ se ka kɛlɛ kɛ un coup an bɛ taa dɔɔni dɔɔni de o temps kɔnɔ armée bɛ équipement na o temps kɔnɔ armée bɛ équipement san na o temps kɔnɔ armée bɛ formation na o temps kɔnɔ anw b'an yɛrɛ imposer petit à petit i fanga tɛ mun sɔrɔ n'i y'a se i b'a bɛɛ perdu mais i ko kɛ ni hakili ye e ye so jɔ san 10 i bɛ se k'a ci tile 2 mais n'i ko k'a jɔ tuguni ça prend du temps cɛncɛnw sanni sousbassement kɛlen miriw jɔli bitɔn dali so immeuble donc anw t'a pression an ka armée da la mais an b'u pousser en tant que peuple parce que armée yɛrɛ fana ye peuple de ye an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ de u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ kunun an y'a dɔn k'a fɔ wɛrɛ tun tɛ problème d'équipement de tun don ani problème de partenaire on a changé de partenaire an ye tubabu dɔw gɛn c'est vrai ani farafin dɔw bɛ ɲɔgɔn na c'est vrai an y'u gɛn an ka intérêt de kama olu bɛ yan u yɛrɛ ka intérêt kan u yɛrɛ o fɔ yan la France n'est pas des amis plutôt des intérêts à défendre anw fana ka intérêt an y'a faamuya diplomatie sira fɛ nous on a plus des amis mais on a des intérêts à défendre l'intérêt malien c'est pour nous Inch'Allah an t'o sira de fɛ an ka autorité y'o faamuya le deuxième mot revient au peuple ni peuple ka fini n'a jɛlen dugu peuple ta ka barika b'o la hali diinɛ sira fɛ. D'accord i ka laseliw la i n'a fɔ i yɛrɛ filɛ k'a fɔ cogo min na an ka mɔgɔ minnu bɔra sifilaka minnu bɔra k'u ka nisɔngoya jira u y'a fɔ ko an bɛ dictature ko fanga la i yɛrɛ ka laseliw la e tun y'i da maga a point na dictature in an ka faamuya la o de ye mɔgɔ hakɛnin dɔ ou bien kuluni dɔ ka na ou bien maa kelen ka na jatigɛ waleya ta ka mɔgɔ jamanadenw sɛgɛrɛ k'i sigi k'i ban ka wuli an dun ka an ka jateminɛw la an y'a ye k'a fɔ an ka nin transition autorité mɔgɔ ninnu jamana fanba de b'u kɔ u ka waleyaw bɛ ka jamana fanba jamanaden caman de fana kunna wolo yala ninnu ka nin waleya ou bien an ka nin gouvernement de transition in nin kan ka bila dictateur minɛn kɔnɔ e yɛrɛ ka faamuya la. Quand on parle de dictature ça veut dire que wale min kɛ wale min tɛ ka bɛn jamanadenw ma fo k'an ka fɔ ɲɔgɔn ye jagoya fanga mais bi an ka Amadu kɛra Mali kan o tun ye occasion dictature de Malon ka bɔ ka fo ka fanga bila Malon ka bɔ Assimi Goïta a bila Malon ka bɔ Choguel Antigo a bila Malon ka bɔ Sente ka ci occasion France a créé à travers CEDEAO a kɛra peuple bɔra le 14 janvier pour montrer au monde entier k'a fɔ u bɛ transition kɔ
u bi wolu sago kɛ wa n'u bila la wa u ka t'u kɔ o kɛra mun na parce que jama yɛrɛ y'a kɔnɔ a ma kɛ Bamakɔ dɔrɔn a kɛra Mali capitale régionale bɛɛ la a kɛra Mali diaspora bɛ fan o fan mɔlɔ minnu bɛ yen a bɛ se k'olu bali k'olu pousser ka bɔ mais minnu bɛ kɔ kan olu ka pression t'olu kan u bɛ jamana min kan jamana démocratie jamanaw de don mais mɔlɔ minnu bɛ olu de bɔra ka revendiquer toujours ka président ma maga foyi ka marcher k'a fɔ fanga bɛ Mali kɔnɔ bi u t'a la an ɲɛ bɛ jamana wɛrɛw la Afrique yan olu de bɛ ka bɔ ka Mali transition soutenir k'a fɔ dictateur min don a ɲɔgɔnna ka k'u ka jamana kɔnɔ donc hali Mali kɔ kan Maliens bɛ ka bɔ ka yira k'u bɛ transition kɔ pression t'u kan dɛ a taabolo ka d'u ye diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ mun nana n'o ye o kɛwale ye min ye an ka sɔn logiquement bi Mali y'a yɛrɛ ta ye parce que Mali autorités sɔnna k'a fɔ foyi tɛ se ka kɛ jamana avancé ni jamanadenw sago tɛ u sɔnna jamanadenw ka kumakan bi jamana bɛ ka avancé bi minnu b'a fɔ dictature don an bolo b'o olu ka minorité démocratie dun ka minorité ka kuma tɛ jate bilen i bɛ bila kɔfɛ de sɔgɔma démocratie de y'a fɔ yan jama fanba o de tabe kɔnɔ ka baara de jama fanba de ko bi bɛ transition kɔ o de t'an kɔni tɛ transition kɔ bɔ i ka boulevard minɛ diɲɛ k'i ma seere minnu bɔra kunu a kɛra cɛ a kɛra malo ye dɔw y'a tenter chaque fila n'i y'o ko san de bɛ bɔ hali juma n'ala sɔnna malo bɛ bɔ u bɛ bɔ minnu bɛ bɔ parce que minnu ka kɛ u yɛrɛ y'a kɔnɔ mais olu ka démocratie olu ko démocratie don ko dictateur don mun na ko parce que ko Maliens ma kala ta ko ka ɲɛma ninnu sigi ko an ye coup d'état kɛ fo coup d'état fila donc olu bɛ ka o de la u ka laseliw la ko an bɛ dictature fanga de la comme kan tɛ démocratie fanga la n y'o fɔ anw ka démocratie ma deli ka na Mali yɛrɛ la parce que an y'a ye yan président dɔ bɛ yen mun bɔra yen Ala ka hinɛ a la ale cira élection na a y'i sigi en 2018 ça a été fait ici au Mali ni kalata bɛ maa sigi mais kalata b'i sigi cogo di ne ye wari di mɔgɔ ma ka taa voter jamana nafolo est ce que e sigira démocratie y'o fɔ wa an y'a ye yan pouvoir mana banna président ko o ka dɔ fara député ka mana kan o ye min ye o tɛ dictature ya ni jamanadenw bɔra ka to k'a kɛ ɲinɛ a b'u empêcher gazi bɛ c'u la o ye min ye o tɛ dictature ya mais bi olu maa kelen olu bɛ ka bɔ bi dictature kɔnɔ bi gazi ma c'u la o bɛ ka couvert par le même état donc an ka ɲɔgɔn ɲininka ne tɔtɔ olu bɛ ka dictature définir cogo min na anw bɛ dictature min dɔn dictature ka ba jamanadenw ta ma k'i ka fanga bolo kan ne b'o miiri dictature mais ka sɔn ka jamanadenw ta kɛ même si n'u ma sigi ni élection ye mais jamanadenw k'a fɔ u ma sigi ni élection ye mais an b'u kɔ an dalen ka danaya b'u kan an b'u soutenir o mana ka dictature min ye ne b'o dictature kɔnɔ na o ka di ne ye fɛnɛ wala k'o caya jamana in kɔnɔ fɛnɛ an ka avancer. D'accord hakili la an filɛbagaw bɛ ka faamuya sɔrɔ OMT ka walawalaliw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi jamukan i n'a fɔ a yɛrɛ ɲɛ b'a la aw ka jabaraninw kan cogo min na numéro dɔw bilalen don aw fana bɛ se ka weleli kɛ ni ɲininkali minnu b'a la k'o adresser an ka invité la yala ni farankan minnu fana b'aw bolo ka fara ale hakilina nin kan aw bɛ se ka weleli kɛ 89 56 55 52 n bɛ segin numéro kan tugun 89 56 55 52 n'a bɛ weleli kɛ aw bɛ se ka weleli kɛ k'aw hakilina ni farankan ni ɲininkali minnu b'a bolo k'olu tengu o la an bɛ tɛmɛ ni an ka ɲininkali ye OMT an ka ɲɛmaaw n'o ye transition mɔgɔw ye u ka laɲiniw na olu ko k'olu bɛ fɛ ka san 2 de kɛ ko ɲani élection ko kuma da ka tun a la ninnu dun ka kunu laɲiniw na olu ko ka ko in teliya ko parce que ko tant que élection ma kɛ ko gɛlɛya minnu b'an kan ko an ka gɛlɛya fura ye élection de ko parce que n'an ye élection kɛ ko ka président kura sigi démocratiquement d'après eux embargo bɛ wuli ani diɲɛmaaw fana bɛ furugu minnu fana la kɛrɛnkɛrɛnya la n'o ye européens ye faransi n'a a ka jɛɲɔgɔn ko olu gɛlɛyaw bɛ bɔ an kan an ka nin ɲɛmaaw ka nin élection san 2 e yɛrɛ ka fɛla ye jumɛn ye nin san 2 ko in na. ne ka fɛla yɛrɛ an ka taa wururu fo ka taa jamana sécuriser son de la vérité k'a fɔ ma la an ta la non il est temps an ka ko dɔ préciser an ka tiɲɛw da yira ɲɔgɔn na européens ninnu en 2013 olu de ko an ka élection kɛ yan o Mali solution ye élection de an taara élection na on a légitimé un président plus de 77% des votants maliens ont voté pour lui. Jamais vu. Mɔgɔ bɔra san kɔnɔ sunkalo kɔnɔ ka kala ta o de solution ye tubabuw y'a fɔ yan u y'an financer an taara a sira fɛ finalement ça tɛ donné quoi ici. résultat ça a kɛra mun ye échec total jamana tɔ binna de jamana tɔ dafirila de alimɛ gilisira de jamana yɛrɛ gilisira de o ka Mali honneur n'a dɛmɛ sigi a ma mais Mali lebura de k'a filongo ci. o mun erreur min y'an sɔrɔ est ce que an bɛ sɔn k'an sɔrɔ bilen wa man d'a la ni politiciens bɛ se ka jamana jɔ an m'a fɔ tɛ se mais u y'an bila dingɛ caman kɔnɔ il est temps an ka fɛn dɔw da yira ɲɔgɔn na autorité ko déjà olu l'a fɔ sinon Assemblée nationale les Maliens s'est prononcé entre 6 mois et 5 ans pour les kuma la majorité avait demandé 5 ans ani bi ni bɔra dugu kɔnɔ bi n'i y'a fɔ mɔgɔ ye u b'a fɔ fo ka taa ban o ye unité u b'a fɔ
parce que baara min ka kɛ mɔgɔ b'u yɛrɛ y'a kɔnɔ a ye mɔgɔ la convaincre mɔgɔw sɔnna ma bi an bɛ élection kɛ ka président ɲuman de sigi an bɛ élection kɛ ka gouvernance ɲuman de nati n'o b'i bolo ka ma dun il est temps que c'était la vérité élection bɛ kɛ ka na ni fɛn min n'o b'e bolo e bɛ mun fɔ ni mago bɛ fɛn min na juma ni y'o sɔrɔ tɛnɛn i bɛ ala de fo ka barika da ka continuer ka baara ye i t'i jɔ bilen i bɛ juma ma kɔnɔ mun b'i bolo dɛ i bɛ baara kɛ n'o de donc an ye fɛn dɔ sɔrɔ a 6 mois armée kunda équipement kunda 7 mois régime normal tun b'anw kɔnɔ o ko tɛ se ka sɔrɔ France ko an tɛ se ka équipement sɔrɔ o sɔnn'o ma tubabu y'a faamuya k'a fɔ il est temps minnu nana c'est vrai u mana élection na mais b'u ka jamana fɛ u y'u faso kanu ils sont prêts k'u nin u faso kama n'an ma fɛɛrɛ ɲini bi anw ka intérêt de ménager yan anw ye investir Mali la parce que Mali dugukolo ma fɛ ka exploiter n'anw ye ninnu to yen u b'a minɛ u b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma finalement ça va retourner contre nous pour empêcher ça an k'u pousser ka taa élection na parce que hommes politiques ninnu ils sont très faibles très faibles mɔgɔ minnu don u ka jamana piller kunun an bɛ wari d'u ma k'u financer n'u taa élection na an ye wari min d'u ma u tɛ se k'a sara donc an commencé na an b'u bila u ka contrat dɔw signer an b'u bila u ka don fɛn dɔ da fɛ fɛn min man d'u ka jamana la u bɛ don anw kama anw m'an ta sɔrɔ bon bi transition b'anw kɔnɔ minnu bann'o ma bi u banna France ka accord défensif ma n'a signé par IBK ka jamana bila dingɛ kɔnɔ jamana bɛ se ka yɛrɛ bɔ dingɛ min kɔnɔ bi Mali autorité ko bi jamana fɛn fɛn ka di Mali bi ni Mali bɛ sigi ka kuma Mali ka souveraineté ani jamana wɛrɛ t'a sous-traité anw ka souveraineté France de ni jamana wɛrɛ b'a sous-traité pour que na Mali dɛmɛ i t'es obligé de passer par la France hier aujourd'hui t'es obligé de passer par le Mali n'i ma sɔn bi i bɛ taa ka bɔ Mali la bi o de ye Mali kunnama ye Modibo de yira anw na anw m'o de dɔn kunun wa bi an b'o de kɔnɔ bi donc il est temps que c'est de la vérité minnu b'a fɔ an ka taa élection na ni élection ye Mali solution ye élection bɛ k'a ye 2013 anw tɛ bi sɔrɔ sama sɔrɔ an tɛ coup d'état na jamana basigira jamana bɛ ka avancer donc o tɛ se ka kɛ solution ye solution ye min ye problème yɛrɛ ye min ye attaqué par ça an ka militaires affaiblis la ils ont été affaiblis par les hommes politiques depuis ye fanga ta 92 u ye armée affaibli ka sera coup d'état ɲɛ k'u ban baara ma ka jamana wɛrɛ sago k'a ye donc on y'o faamuya i ka armée yɛlɛ sanfɛ i ka sɔn baara ma ni sɔnna ma ni armée ye coup d'état k'i la ni armée ye coup d'état k'i la peuple bɛ bɔ k'i soutenir parce que ale de y'i sigi armée tɛ se k'i jɔ peuple ɲɛ a bɛ to peuple ta la o commencé tɛ dɔwɛrɛ o et une transition a première phase M5 ka fanga minɛnen sɔrɔdasiw nana mɔgɔ imposer est ce que peuple bɛ ka jigin wa peuple ka droit revendiquer armée ma segin o ma baara tɛ ka kɛ ka ɲɛ jamana tɛ ka lafiya an tɛ ka taa ɲɛ jamanadenw content tɛ yan mun nana n'o ye jamanadenw ka baara fu donc jama b'i kɔ n'i bɛ k'u sago kɛ o bɛ t'u kɔ mais n'i bɔra jamana n'i tɛ ka jama sago kɛ jamana b'i bila o ye diyagoya ye. D'accord n'i ko ko jamana ko i ko ko maa ko parce que jamana kɔnɔ ɲɛma mana bila maaw ɲɛma a tɛ kɛ bɛɛ sago ye dɔw bɛ nisɔndiya ɲɛma ka waleyaw la dɔw yɛrɛ tɛ nisɔndiya a la an kɔni an ka balima minnu bɔra kunun ka nin nisɔndiya goya yira k'a fɔ ko ɲɛmaw bɛ ka waleya mun kɛ ko olu tɛ ka wasa ko ɲɛmaw sigi ni sisan cɛ olu ma wasa sɔrɔ mais e ka laseliw la sisan nɔ OMT y'a yira satisfaction caman bɛ ka na yɛlɛma bɛ ka na positivement transition in daminɛ ani bi cɛ mais sisan n bɛna ɲininkali mun tegu la o de ye k'a fɔ e yɛrɛ personnellement an ka transition in na ni sisan cɛ amélioration minnu kɛra ko o ye e yɛrɛ touché personnellement ne bɛ se k'a fɔ ko bi ko transition ye tare ne bɛ se k'i da don olu damadɔni na k'o walawala. walawala fɔlɔfɔlɔ ye min ye transition nalen ni bi cɛ Mali danpe na orienté segin ma Mali kun bonyana bɛ diɲɛ kɔnɔ mais diɲɛ kun tigɛra Mali la kɔnɔ mais bi diɲɛ seginna Mali ma Malien tɔgɔnɔkɛ bɛ fan o fan bɛɛ a bɛ tigɛ gosi a dɛsɛnna ka Malien ye bi farafinna bɛ k'i waso ni Africain ye bi à cause de Mali transition y'o segin filanan armée kun t'an bolo n y'o fɔ yan bɛɛ sɔnna unanimité bi armée b'an bolo mun nana n'o ye bi transition ka kɛwale n'a ka baara kunun fana n y'a fɔ bi Mali ye premier en coton en Afrique sigikafɔ kun gɛlɛyara Malien ni ɲɔgɔn cɛ bi transition nana n'o ye an ka danpe an ɲ'o to yen mɔgɔ mɔgɔ danpe t'i la bi tɛ jamanaden ɲuman ye i tɛ kɛ jamana yɛrɛ bɛ danpe t'e la o bɔkolo t'e la mɔgɔ foyi tɛ avancer n'o tɛ ale k'a dan ninnu ma bi Mali ka kɛ Maliya ye bi ka Mali danpe segin a ma ka Mali ka hɔrɔnya segin a ma mun de tɔtɔra bilen kunun an bɛ mun na ni Malien ye i bɛ kumasulula ye o diɲɛma de bɛ k'anw dɛmɛ anw dɛsɛlen don mais bi anw de bɛ ka diɲɛma ye tan an yɛrɛ bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ bi fo diɲɛma an bɛ to yan parce que fɛn dɔ de bɛ yan an ka kumaw tɛ ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye an ka kow dayira ɲɔgɔn na Mali bɛ diya nin bɛɛ kɔfɛ ni dirigeant ɲumanw ye mais fo Malien fana k'i yɛrɛ falen an ka bɔ nata kɔnɔ an ka bɔ mɔgɔ ko la an ka na jamana ko la jamana ka di bi de o de to an b'a fɔ an b'a la deli fana hali bi Ala k'a diya
minnu m'an kunna an b'u dɛmɛ de k'u bilasira wa n'an ye fili min yala an bɛ bɔ an b'o f'u ye o de ye jamana diya ye o de ye sigikafɔ ɲuman ye o de y'a to bi maliyɛn sɔnna maliyɛn ma fo n'a bɔra maa damadɔni na o ye diyagoya ye ala ye ala mun y'an da dɛmɛ sɔrɔ ala ka alaya ma ɔ dɔw tɛ yɛrɛ maliyɛn kɔnɔ parce que olu yɛrɛ bolo de tubabuw ye déjà peut-être bolo bɛ tubabuw bolo ayi jɔn bolo bɛ ala de bolo n'ala ko k'i bɛ sɔn dɔrɔn i bɛ sɔn i sigilen i da i fɛ n'ala y'a suri kan i b'a sɔrɔ mais tubabu tɛ se k'a suri kan n'i ka jamana janfa i bɛ mɔli ka jamanadenw ye sini o caman bi an bɛ k'o ya bi maaba dɔw ko kunu ye maaba ye mais bi mɔgɔ bolo ka bɔ jamana kɔnɔ o tun bɛ se ka na bi mun nana n'o ye nata ala kana si nata nkalon kan merci. D'accord, an bɛ i fo i ka walawalo la hakili la an filɛbagaw aw bɛ ka faamuya sɔrɔ OMT ka nin walawalali in na an bɛ segin k'a fɔ a ye n'aw bɛ fɛ ka don jamukan in na nɛgɛjuru sira labilalen don a bɛ se ka weleli kɛ 89 56 55 52 a b'aw yɛrɛ ka jabaraniw kan n'aw bɛ weleli kɛ aw ka hakilina min farankan min b'aw bolo a bɛ se k'o di an ka jamukan in na o la sa an bɛ continuer n'an ka ɲininkaliw ye o kuma bɛ na ni kuma ye i ka laseliw la sisan a fɔra ko jɛlɛkuruba dɔ kan ka kɛ boulevard l'indépendance la juma nata n'ala sɔnna ma Maro yɛrɛ k'i bɛ y'o kɛnɛ kan inshallah ok o laɲini mun bɛ o kɔnɔ bɔli yɛrɛ kun ye juma ye n'i bɛ se k'i da don damadɔni na k'o walawala an filɛbagaw caman mɔgɔ caman bɛ i b'a sɔrɔ bi u t'a kalama mais i ka laseliw senfɛ u bɛ se ka courage sɔrɔ ka wuli ka se nin c'est vrai maliyɛnw ye bolo caman kɛ o bɔra ka transition soutenir nin bɔli to yen nin bɔli ka bɔ ka armée soutenir différence bɛ transition ni armée cɛ armée bɛ transition kɔnɔ transition yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw k'a faamuya mɔgɔw k'a faamuya an y'a ye k'a fɔ kuma bɛ ka fɔ ka armée sɛgɛrɛ ko ne b'a la a ma kɛ gansan a bɛ ka fɔ Amérique bɛ ka bin civil kan armée de minnu bɛ ɲɔgɔn na olu dun ye civil de n'i y'a mɛn terroriste n'i y'a mɛn djihadiste a bɛɛ ye civil de maa maa e tɛ tenitigi ma autorisé n'i tɛ bandi ye i ye civil hali bandi tɛ un civil civil armée bɛ olu attaquer ça c'est vrai ça c'est clair et net civil minnu don minnu bɛ ka tɔɔrɔ ta k'u ka jamana sɛgɛrɛ minnu bɛ ka tɔɔrɔ ta k'u ka jamanadenw sɛgɛrɛ c'est normal armée ka dankariw la ka jamana ka hakɛ segin a ma o bɛ tali kɛ Mondoro attaque in na Mondoro attaque in na o bɛ tali kɛ attaque caman na mais tubabu bɛ ka bɔ k'a fɔ armée bɛ ka exécution kɛ armée bɛ ka baga civil ma dɔwɛrɛ tɛ pour que ka armée autorité ɲɛma dɔw interpeller dans les jours à venir tribunal baw la diɲɛ la pour que armée siran attaque ɲɛ donc population bɛ se ka bɔ k'a fɔ armée bɛ ka mun kɛ civil tɛ an m'an yɛrɛ y'a kɔnɔ anw ka dugu de bɛ ka sécuriser wa anw ka duguladenw foyi tɛ k'anw sɔrɔ minnu bɛ ka dankaraw na armée bɛ ka dankaraw de la ka jamana ka intérêt kama donc a nɔgɔ ka b'o la o tiɲɛ n'o danaya mɔgɔw bɛna bɔ jumadon ka t'o yira Mali fantan ninnu fɛ espoir maliyɛnw ka espoir perdu avec la transition armée bɛ ka espoir di maliyɛn ma o de y'a to an ka espoir o de ye e ye an bɛ bɔ espoir armée espoir min d'aw ma an b'o espoir jukɔrɔma tintin maa minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ a bɛ ka sa ye n'a y'a dɔn jaa sakun dɔnni bɛ jamanadenw fɛ u b'a motiver anw ye jamanadenw ye u b'u k'u ni di anw de kama malgré que u bɛ sara mais u b'u k'u ni di anw kama k'anw sécuriser n'anw bɔra k'a fɔ an b'u k'u soutenir n'anw bɔra k'a fɔ an b'u k'u kɔ n'anw bɔra k'a fɔ an b'u nɔfɛ donc a b'u tɔ motiver de bi an ka armée mɔgɔ bɛ motivation na motivation b'u jɛ kunun mentalement n'i ye mɔgɔ motiver a ka ɲi hakilina ma donc anw bɛ armée kɔ anw bɛna bɔ k'a jira k'a fɔ armée k'i da ka sunɔgɔ peuple b'u kɔ wa peuple b'u kɔ peuple sɔnn'u ka kɛta ma wa u bɛ ka kɛ peuple de ye maa minnu bɛ ka civil attaquer k'a yir'u la k'a fɔ u bɛ fili la u ka bɔ ni fili kɔnɔ u kana fara armée kan an ka jamana jɔ o de y'an bɔ kun ye n'Ala sɔnn'a ma juma mana jigin maliyɛn bɛɛ ka bɔ bitigiw ka datugu baaraw ka jɔ mobili ka jɔ fɛn bɛɛ ka jɔ bɔ yɔrɔ kelen taa yɔrɔ kelen plan d'indépendance de Bamakɔ yan mais de capitale régionale la olu ka lieu bɛ yen a ka lakale tariku la k'a fɔ o jamanaw ye ɲɔgɔn minɛ Mali armée bɛ ka avancer Malidenw b'u ka armée kɔ o armée b'a sago sɔrɔ wa jamana b'a sago sɔrɔ ko in ye étape ko de ye o de y'a to n ko armée yɛrɛ bɛ transition kɔnɔ ɔ transition yɛrɛ bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ ni Mali yɛrɛ tɛ transition tɛ yen. n tɛmɛna mɔgɔ yɔrɔnin na sisan i ko ko transition bɛ yen armée fana bɛ yen armée bɛ transition kɔnɔ transition yɛrɛ fana bɛ Mali kɔnɔ nin bɔli ye nin tɛ transition ko ye mais nin ye armée ko de ye. D'accord mais armée bɛ transition kɔnɔ ne yɛrɛ mun bɛ n'i bɛ plateau kan ne yɛrɛ ɲagamina dɔɔni a filɛbaga caman bɛ yen olu fana bɛ sɔn ka les gens comprendre voilà i bɛ nin walawala dɔɔni an filɛbagaw ka se ka faamuya. u b'a fɔ militaires bɛ pouvoir la bi donc non u b'a fɔ militaires bɛ pouvoir la olu bɛ fanga la donc u b'a fɔ u bɛ u ni armée bɛɛ confondre ɲɔgɔn na ça veut dire que ko mun bɛ ka kɛ armée non sont de la vérité minnu bɛ fanga la ce sont des militaires mais bi an b'u considérer comme des militaires politiques. D'accord. Voilà, merci. Oui, bonsoir. Allô? Wa alaikum salam.
Ah? Non, émission ka di yɛrɛ de, a ka émission vraiment, c'est très très content. Al courage. Merci. I bɛ k'an wele ka bɔ fan jumɛn ni tɔgɔ ni jamu? Aliou Diallo ka bɔ Algérie. Algérie, d'accord. An b'i fo. K'Algériens bɛɛ fo i tɔgɔ la. Wa. Ah non, D'accord. D'accord. Ok. Ami faut y aller là. Bien. Merci. Ok, merci bien. D'accord. Il y a ka OMT ni yɛrɛ ka laseliw mɛn. Si ça veut dire que malon bɛ ka faamuya mɔgɔw bɛ ka courage sɔrɔ ninnu bɛ kɔ kan ni pression t'u kan mɔgɔ ka menace t'u kan faso kanu de b'a to olu ka faso dɛmɛ o laban don dɔ u bɛna laban jamana in kɔnɔ i mana diɲɛ fɛn sɔrɔ diɲɛ fɛn o fɛn i faso i bɛ nimisa sɔrɔ de kɔnɔ n'i ko dictature souvent a bɛ jamana minnu na bi u ka jamanaden minnu bɛ kɔ kan olu de bɛ bɔ u plaît kojugu mais bi an minnu bɛ kɔ kan diaspora an b'u fo yan depuis transition in nana u b'a kɔ u b'u ka wari dɔ a la u b'u ka énergie dɔ a la problème b'u dɔ la u b'u ka investir a la pour que jamana in ka jɔ n'a jɔra olu bɛ lafiya parce que somɔgɔw bɛ yan u bangebaaw bɛ yan an b'u fo yɔrɔ la an b'an profiter ka sɔrɔ ka don an ka ko kɔnɔ ka na ɲɛfɔ dɔrɔn transition ye jamana o ye jamana bɛɛ de militaire b'a kɔnɔ civil b'a kɔnɔ bɛɛ b'a kɔnɔ armée dun uniquement finitigilakaw les hommes en uniforme olu de bɛ ka jamana appuyer n'i y'a ko dɔw bɛna fɔ ayi ne t'a Assimi kɔ Assimi il est militaire je suis contre mon non tu te trompes hein finitigila a sɔnna fɔlɔ de k'a ni bɔ jamana ye Assimi taara fɔlɔ na a ma deli k'a sigi k'a miiri ne k'a fɔ don dɔ bɛna jamana in ta politique man ni jamana kun bougera n'a ɲɛna a tɛ d'olu ma n'i y'a mɛn fanga ɲini n'i y'a ma fɔ an ka segin constitution ma n'i y'a ma fɔ nin bɛ yen armée de bɛ k'an lakana n'i y'olu sera ka bɔ u bɛ sécurité de kɔnɔ n'u bɛ insécurité kɔnɔ fatu dɔw bɛ bɔ k'a fɔ u bɛ ka fɛn dɔ revendiquer kunun n'an tun bɛ bɔ an tun bɛ siran on était paniqué parce que an ka sécurité tun b'an yɛrɛ de bolo mais bi an b'a fɔ a banna dɛ caman bɔra la mun nana n'o ye armée ka monter en puissance an ye drone san an ye équipement san on a des moyens à faire des recherches des informations crédibles Dieu merci aujourd'hui on commence à être amélioré dans tous les sens mun nana n'o ye bara donc an continue fɛ an k'u pousser fili bɛ yɔrɔ min na an ka ɲɔgɔn kunnafoni an ɲɔgɔn musala bonya kɔnɔ a kana kɛ média kuma ye a kana kɛ yɛrɛ yira kuma ye caman b'a fɔ bi an bɛ fanga la bi an famana bɔliw ma an bɛ bɔ mun na ni fanga ka surun ni ministre ka surun ni ye fili ye n bɛ s'a ma n b'a fɔ a ye ni ye min bɔra ka na an sigi radio la karisa dɔgɔya tɔgɔ ɲini n'o ye anw ta t'o ye anw ta ye jamana ko ye ni ne b'e sɔrɔ n b'i wele de ko n bɛ s'i ma i bɛ ka fili min kɛ n m'a f'i ye de bonya kɔnɔ majigi kɔnɔ i k'a dɔn jamanadenw bɛ mun na u b'a kalama k'i bila i ka tile i ka jamana ka intérêt de défend jamana bɛ jɔ n'o de o hakilinaw de b'anw na anw ye kɛlɛ kɛ kun o de kama anw dɔw sɔnna ka sa o de kama ala an minnu bolo olu sara kun an ka se k'o kun kɔni kɛ sa minimum ka se k'u somɔgɔw ɲɛji cɛ parce que olu de balo la an bɛ se ka mun k'u ye o ye hakili la an filɛbagaw ye wala faamuya sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko nin laseli min bɛ ka kɛ nin ye bɔli in kun ye ko ka armée de dɛmɛ armée ɲɛma ko tɛ mɔgɔ kunkolo ko tɛ jamana malon de y'a ɲini an bɛ bɔ an ka armée kama u soutenir ka yira k'a fɔ an b'u kɔ wa u bɛ ka kɛlɛ min kɛ an m'an yɛrɛ y'a kɔnɔ an m'a kɔnɔ fɛnɛ wa ko espoir ɲi an bɛ ka mun ja ye nin wagati in na finiw ni fɛnw kan ko de ye espoir in ye espoir n'o de ye jigi ye ok an bɛ taa min fɔ yan jigi an ka sɔrɔsiw ye siga t'a la voilà ni lakana bɛ yen a ka ca Ala fɛ ko fɛn bɛɛ bɛ nɔgɔya ni lakana bɛ yen santé bɛ na santé ni lakana bɛ yen marchandise bɛ se ka don lakana bɛ yen lafiya bɛ na lakana bɛ yen éducation bɛ yen jamana in yɔrɔ caman bɛ yen bi lakanabaliya bolo éducation tɛ yen jamana min y'a éducation faga i y'a jamana faga sans sécurité éducation tɛ se ka kɛ fan si fɛ. an ye lakanabaliya bonyalen wagati la an ka kɔrɔnfɛn fan fɛ ekɔliso. a bɛ min ka centre la ka na sud la ekɔliso caman datugura o bɛ ka commencer ka dayɛlɛ sisan de an b'a kalama an n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni na a bɛ ka commencer ka dayɛlɛ sisan de donc olu jamana ye san damadɔni kɛ dibi la
donc mun nana n'o ye lakanabaliya donc an ka suye foyi tɛ nin ye diɲɛ kɔnɔ bi lakana tɛ ko ko n'an b'a kɛ bi ni e ne bɛ yan bi lakana de bɛ yan bi lakana tɛ yan fatana an man ja gɛlɛya an bɛ na an tɛ yirisigi ta foyi bɛ lakana de bolo n'i ye dun ka fa bɛ sabati bolo bɛ kɛ bi n'i y'a ye gɛlɛya dɔw bɛ yen parce que y a combien de temps bɛ yen office du Niger sɛnɛ tɛ se ka kɛ n'i y'a kɛ jarisu bɛ ka malo jeni perdu de ma mun nana n'o ye parce que lakana baliya de tun bɛ yen. an balimaw ka lase la ko mɔgɔw tɛ ka se ka taa u ka cɛkɛw la dɛ ko forow tɛ ka sɛnɛw tɛ ka se ka kɛ. mais bi c'est comment ça commence à aller ɲɔnɔ y'a mɛn k'a fɔ yɔrɔ dɔ ka sɛnɛ jeni jabali y'a mɛn bi o bɛ ka kɛ an famana ko mɛn olu yɛrɛ de bɛ ka olu bɛ ala fo ka barikada bi les choses commencent à bouger a bɛ ka ɲɛ dɔɔni dɔɔni mais a tɛ se ka ɲɛ un coup dɛ dɔɔni don un coup yɛrɛ o ye janfa ye o tɛ tiɲɛ donc an bɛ taa ni ko ye dɔɔni dɔɔni ko b'u yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni ko bɛ k'an sago ye dɔɔni dɔɔni mali bɛ sɔrɔ k'a yɛrɛ ta ye n'ala sɔnna a ma. d'accord an b'a fɔ an filɛbagaw ɲɛna ko n'u bɛ weleli kɛ numéro b'u ka jabaranin na u bɛ se ka weleli kɛ k'u ka farankaw kɛ ani hakilina m'u la k'o fara kan OMT ɲininkali laban min bɛ yen nɔ n'o ye ɲininkali gɛlɛn an ye an balima minnu ye bɔli kɛ u ko ko ɲininkali dɔw bɛ yen ko de ye k'a fɔ ko an bɛ k'a fɔ ko an ka armée monte en puissance n'o ye k'an ka finitigilakaw bɛ ka sebaya sɔrɔ ko minɛnw bɛ ka na ko n'a bɔra ko daminɛ la k'an y'a mɛn ko minɛn dɔw sanna an yɛrɛ ka wari la ko kɛra minɛn fɔlɔfɔlɔ minnu nana ko mɛ ko kɔfɛ ani bi cɛ k'an kɔni bɛ ka mɛn ko minɛnw bɛ ka na ko yala ko maa kan k'i yɛrɛ ɲininka ko n'i ka sɔrɔ jamana in tɛ ka feere yalasa ka tɔgɔ duman sɔrɔ don n'a nata la n'u tɛ yen k'an bɛna tila ka bila o kɛlɛ o minɛn kelen kɔnɔ an tɛ jaabi jumɛn b'e bolo. non c'est normal minnu ye nin fɔ olu tun bɛ faransi ka kunu an ye kun ni minnu bɔra a bɛɛ partisan français y'o ye an ka nɔgɔ yɛrɛ b'o la faransi bɛ wari di minnu ma ka minnu appuyer u k'u ka jamana kɛlɛ u yɛrɛ ka intérêt personnel kama an t'a don logique la di faransi bɛ yan pendant 7 ans accord signera faransi tun bɛ yan mun kama faransi gagne quoi dedans faransi ko il perd des milliards par jour au Mali ici en retour France gagne quoi an ka ɲɔgɔn ɲininka o la o don olu m'o question poser dɛ et malgré tout ça Mali perd des villes en ville chaque jour chaque soir chaque moment k'anw cira perdre en vie k'anw cira maaw sara dugu cira faransi bɛ yan a bɛ ka nin wari investir yan mais an b'an yɛrɛ ɲininka e bɛ ka nin wariba investir résultat zéro munna e bɛ yan an ma ɲɔgɔn ɲininka MINUSMA bɛ yan G5 Sahel bɛ yan wari de bɛ ka don a la des milliards par jour résultat zéro mun mɔgɔ kelen o munna o b'o ɲininkali kɛ u yɛrɛ an tɛ jamana kelen kɔnɔ u bɛ jamana kelen kunkanko tɛ an ka ɲɔgɔn ɲininka o la o ko bi an bɛ ka équipement minnu san premier ministre ko an bɛ k'a san kunna wari la mais a san cogo o tɛ ɲɛfɔ parce que an bɛ guerre kɔnɔ o n'a kɔrɔ don minɛn minnu bɛ ka ko u y'a mɛn minɛnw sanna minɛnw ma deli ka na fɔlɔ ni journaliste ma wele ka taa jigintɔ la ye olu maa kelen ko funu o ma ɲini an kana o kɛ n'an ka sɛgɛrɛ bɛ dévaler an k'an da de n'an kun y'an da de bi kun bɛ bɔ n'a ye k'a fɔ minɛn tɛ ka na transition t'a kun fɛ dɛ u b'a dɔn faransi bɛ mun fɔ ninnu ye an ka secrétaire bi fanga de b'u la o puissance don relation b'u la et puis u ka condition améliorée don information sur b'u bolo an ka transition bɛ ka ko anticiper de kuma min na b'a fɔ ale bɛ monter en puissance a ye nin san a ye nin san caman ko a kana fɔ a ye n tɛ kɛ a kana armée di a juguw ma non kun de b'a la armée équipement nɔ sɔrɔ olu ma fɔ parce que olu man ka fɔ mais dɔw fɔra minnu kan ka fɔ olu fɔra kun de b'a la wa mɔgɔw de wulila ka taa yir'u la k'a fɔ k'a fɔ tɛ dɛ a ye naani an ye nin sɔrɔ an y'a sɔrɔ ka bɔ nin dugu la an ye nin sɔrɔ a y'a sɔrɔ nin condition na parce que an b'a dɔn n'an kun m'a kɛ an y'a ye jamana in kɔnɔ jamanadenw sɔnna ka 1200-300 milliards voter la loi d'orientation militaire o ka don sɔrɔsiw la a dunna a minɛn kelen ta yɔrɔ ma ye a wariw dunna sutɛtiw sɔnna parabaliw anti parabaliw sɔnna 300 000 francs sutɛti kelen sutɛti min kan ka san dɔrɔmɛ 6 n'i b'a san grossiste la Chine dɔrɔmɛ 6 o feerela 200 jamana ma yan o wari ma ye yan a fɔra plus de 50 000 militaires k'o former yan a ma former o de y'an bila problème d'effectif la a fɔra équipement minnu san ma ye yan avion minnu sera ils sont cloués en sol ici selon à son temps le président Ibrahim Boubacar Keïta a y'a fɔ yan les blindés en carton o kɛra yan an y'u ye yan a lakalila a kɛra an ɲɛna équipement minnu bɛ ka sa résultat sur le terrain c'est comment ɲɛdimi n y'o de fɔ kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don an ɲɛ b'a la fɔ n'an banna nin bɛɛ kɔkun de ka armée déstabiliser ka armée affaiblir olu maa kelen de bɛ ka taa image ta ka taa di tubabumɔgɔw ka bɔ télé la armée bɛ ka civiliw faga olu civil kelen de bɛ ka jamanaw juguw ci olu civil kelen de y'an kanw attaquer yan olu bɛ ka bombe juguw don dugu jukɔrɔ devant olu mɔgɔ kelen ɲɛna o ma kuma o ka d'u ye
ni Segu ye bi Mali ka bin yɛrɛ n'olu ka intérêt t'a la anw y'o wele k'a fɔ n'i y'a ye anw bɛ kuma bi n'i y'anw bɛ ka fanga ɲini n'i y'anw bɛ ka bɔ ka fɛn dɔ revendiquer o y'a jamana den mɔgɔ minnu bɛ k'o jamana kelen défend k'o jamana to yen armée n'anw ma monnaie ta ka tenue dɔ ka t'olu soutenir an t'olu bila diɲɛ ma foyi ye donc o ka Mali tɔnɔmɛ Mali kun tɔnɔmɛna n'an kun tora France bolo anw bɛ se ka fɛn k'an yɛrɛ wa Mali kun ma bin wa an y'a jariso jɔ u bɛna Mali Bamakɔ attaquer sini foyi tɛ wala yɛrɛ kɔ Mali y'a tɛgɛra France ka drone baw bɛ yan France ka avion bɛ yan an y'a ye donc u ka drone ka sanitaire ye irisu ye u bɛ ka mɔgɔ dɔw suivre mais an ka kanw attaquer yan gosi y'o fɔ yan an ka kanw attaquer yan an ka village an attaquer u ka drone m'o ye donc finalement on y'a faamuya ja France y'a janfa de kan est-ce que France yɛrɛ tɛ ka Mali dugu attaquer yan est-ce que France de ma kanw attaquer wa depuis France taara an ka kan ma attaquer an ka village tɛ ka attaquer koyi wa an bɛ ka commencer ka yɛlɛ sanfɛ donc minnu ye nin kuma fɔ kun France bila ci la a b'a fɔ u ci ma ɲɛ ci kɛra échec ye u ye wari min sɔrɔ k'o kɛ nasɔngɔ ye tile filanin na n'o banna u k'u da de u ka taa baara kɛ jamana in kan avancer an k'an yɛrɛ sɔrɔ. D'accord. Hakili la an filɛbagaw ye faamuya sɔrɔ OMT ka nin walawalali ninnu na an ma aw ladɔnniya k'a fɔ ko an ka jamukan bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la yan'an ka jamukan dantugu OMT kumakan laban jumɛn bɛ bolo k'a di an filɛbagaw ma ani welewelekan jumɛn bɛ bolo k'a d'u ma nin wagati in na. K'aw fo fɔlɔ k'an filɛbagaw fo minnu bɛ direct la ani minnu bɛna segin ka lamɛn k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u ka forfait tiɲɛ la foyi tɛ jamana kanu kɔ ka maliyɛnw yɛrɛ fo an ka wuli ka jɔ an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma Mali ya sɛgɛnna a tɔɔrɔla a lajabara an kelen kelen bɛɛ k'a dɔn Mali y'a kaɲi kunu minnu ye école kɛ o minnu ye sɛnɛkɛ o jamana in fɔlɔ de ta b'an kɔnɔ an se fitinin min an k'o sara jamana in ka jɔ Mali sɛgɛnna Mali tɔɔrɔla Mali lajabara o kɛra jamanaden jugu dɔw de fɛ n'a fɔra jamanaden jugu tɛ jamanaden ɲuman tɛ o ye nkalon ye jamanaden jugu tɛ jamana tɛ bi sɔrɔ a bɛ tɔɔrɔ min na bi a tɛ k'a la bi an ka jamana in kanu an ka jɛ ka jamanaden jugu kɛlɛ n'anw ye fɛn o fɛn k'u kɛlɛ n'u kɛlɛla a bɛ maa wɛrɛ siran u ye mun kɛ k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ jamana bɛ ma se ten an ka jɛ an ka tigɛ ɲɔgɔn ma an ka Mali in kanu Mali bɛ jɔ sira fɛ an ka don da fɛ an ka Mali autorités dɛmɛ u bɛ baara min na bi diɲɛma fɔ anw n'u bila la u bɛ ka k'anw de ye wa an bɛ k'an sago sɔrɔ a la n'o kɛra a bɛ diɲɛma ɲɛ mɔlɔw ma i bɛ jamana fɛn la bi minnu sɔnna ka morigo kan kan u y'a kɛ u ŋaniya de kama u y'a kɛ u ka jamana ka intérêt de kama mun fana t'an ka jamana ka intérêt défend an ka autorités bi u bɛ k'anw de ka intérêt défend ta morigo kɛra anw kan olu yɛrɛ ka intérêt tɛ n'u ka intérêt don u bɛ France to yan France bɛ miliyari dun u b'a dɔn comme autorité tɔw y'a kɛ cogo min na u ma sɔn o ma bi u ka vie survie u y'a bila en danger u b'a dɔn u ka vie menacée don mais u y'a kɛ anw de ka siniɲɛsigi kama u y'a kɛ anw de ka siniɲɛta kama u y'a kɛ jamana in de ka jɔ a ka jɔ anw de ye a ka jɔ olu de ye a ka jɔ an bɛɛ lajɛlen de ye an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an k'olu soutenir tiɲɛ kan n'u filila yɔrɔ min na majigi bonya kɔnɔ an k'u corriger jamana in ka avancer Mali y'an bɛɛ de ta ye Mali tɛ kɛ foyi y'an sago kɔ n'an sago an bɛ miiri de an bɛ seli Ala de Ala ka kɛ ɲuman ye jamana in ka jɔ a ka avancer n'a jɔra a ka ɲi anw de ma n'a jɔra an lafiya anw n'a lafiya sɔrɔ n'a jɔra a taɲa anw de b'a sɔrɔ bi Mali tɛ kɛ foyi ye Malidenw sego kɔ Malidenw ko bi u bɛ transition kɔ transition k'u kɔfilɛ jamanadenw na jamana ka taa ɲɛ k'aw fo ka segin k'aw fo ka Mali diaspora fo ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiriw la k'a fɔ u bɛ mun na Ala k'u sara u bɛ baara mun na Ala k'a ɲɛ ka d'an ma Ala ka n'u sago sɔrɔ Ala ka jamana in jɔ Ala ka jamana in basigi ka Mali diinɛma sugu bɛɛ fo ka Mali jeunes fo an ɲɛ yɛlɛla ten an kunkolo kɔrɔta ten jamana in ye anw de ta ye sini ta yɛrɛ bi anw de ta ye anw de kan ka imposer an bɛ mun ɲini an ka sɔrɔ jamana in jɔra a bɛ jɔ anw de n'a tiɲɛna c'est fini pour nous Ala kana tiɲɛ Ala ka jamana in jɔ anw jɔn ni baraji merci. I bɛ welekan jumɛn na d'u ma juma o kolo la. Juma dɔ y'o ye ka segin ka tuguni Maliyɛnw an ka bɔ k'an ka armée jɔyɔrɔ ma tintin an ka bɔ k'a fɔ an m'an ka armée kɔ an ka bɔ k'a fɔ an ka armée bɛ mun na an y'a d'u ye an ka bɔ armée k'a fɔ ja population m'an kɔ jamana baara min na baara gansan tɛ ja jamanadenw y'a d'u ye k'u tɔ motiver jamana k'a sago sɔrɔ vive l'armée malienne vive la transition Ala ka jamana in jɔ. Ok OMT an ka jamukan sera a kuncɛyɔrɔ la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka déplacement na ka na an ka nin plateau sanuma in kan ka na kunnafoni sanumanw walawala an n'an filɛbagaw ka se ka faamuya sɔrɔ a la n b'an ka technicien waraba yɛrɛ fo n'o ye Bali Sisoko ye k'an filɛbagaw an b'a ladɔnniya ko jamukan sera a kuncɛyɔrɔ la an b'aw fo a ka filɛli la aw ka video in aw ka partager an n'aw limanaw bɛɛ cɛ yalasa u ka se ka kunnafoni minnu fɔra ani walawalali minnu kɛra u fana ka se ka faamuya sɔrɔ o la an b'a fɔ k'aw k'an bɛn sigi wɛrɛ wasalamu.